إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا في هذه البقعة الميمونة أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى أبو داود والترمذي عن أبي نجيه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عدوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، أو في الرواية وإن كل ضلالة في النار. الحمد لله ما الله تعالى فو أما الله تعالى كن ماله سلامك كعنك الله تعالى فو سانغا نواتي كلينغلي نامبلا أما الله تعالى فو من سامو يبي جمالهم بلا بلا دي أما الله تعالى فو من سامي أنك على كرام مانتون جمع بي kaseka Allah Ta'ala kuma kan lase ka kla kan kloma lo Allah Ta'ala kuma kana ame Allah Ta'ala fo masamu nidi au makase bila ame Allah Ta'ala din dali juma ni chama me ala boloko di anslama ma ala mo kala slama minu mase benabi juma ma me ala dali juma paraji ka do ma Allah Ta'ala bulala mo kala a chama me olu segina ka to la yor flana la me kaburu nyina me ado bana ba to do be do torosula ado yerbe voyage sla ka ona nyonaw mais ala sona ala kitla ka foko aw ye jom misir la ya kasigi ka nyona men ni ala tanu bay anga fanga tede anga effort tede ni yeb bensema nyuma de ka ba ala taala yoro ama ala taala dali kalima na ko madi ama ala mo kala mona ngo bensema do ni ambal maflay o benanye misir la ya misir du ngowlo kelenye almaminye o lu pereni me ka foko be na bidumala ala taala ya kala tike laburi ambaden doka almay o ye sosigi ke kunu fitiri fe atume na an fe yan wati be atume seli ke na yan wati be ambaden no ala ya ka kalfam nala almay donc fo délégation ne ta terriable mamuna kadaka ambaden cha yara ka kotigi awne ya sula ni me dotoro sola fo andola kele ne ta kata sula je ala makiti oluka bi
Belgique juma sella tomaro be sa kala yorobere nene Allah taala ka masaya ala ka lolunda Allah taala be kanga kukura dole ke ame Allah taala dali ka ala yafa bamba to malamu kala ka Allah taala hina na alamu kala kamele dono ni ya jate ayera mado sambina ni na folo un jeune ala ma laban ko majilama ame kla ka nyini Allah taala fe kisi ni nema nyuma ayo sulu danfon ka son hermaka ama chami nyona tena nyona dana akafsani Allah taala ka danfin bela ka fonia agbema afima ka kla fana ka nyini Allah taala fe nin ciden senma ka somogo afurumuso senma ana don ana janyo senma kanunu jidi ni hina belebele la Allah taala bulala mo kala ambe banga Allah taala dali aw munu ye ala karam manton ye sallallahu alaihi wasallam ka aw fana farakera ni aka sahaba nyumu ka ni her belebele bonda ko ni ala ka dien ala mo kala am faw ani ambaw aw me fara nyon gambi kata kera ka sahaba belebele do nyininga sahaba olu lebe ala kara kawali ko fo anwi muna otume wati kele o ye ala kara ye o sigila ka baro komin temeno ni ala kara ni nyoncho olu lebe alla kali anwi ni sahaba belebele do ko najih bunil arbat bun sariya ako ko wa'azana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kara ka an wajibi londo ayan kawandi ayan ladi maw'izatan nin kala wajibili yeda neni wajibili to make kelenye aya wajibili kamunke wajilat minha alqulub andu sukun ka slandamna du sukun me bola du sukun me kanga mangambo wa zarafat minha aluyun antola ala karalla mena du sukun me kanga bo anya fana fala nyajibe kanga jigi mona kadaka kuma min boto ala karada kuma badu sahaba ko ya rasulullah ka annaha abekum bi wajibilika maw'izatu muwaddi'in abekum mami menata abena sarangana liminto ni fabe fe kasa abedon la jamun ke ka sarangana li doma koni wajibili kala awma adon komi ala kara kanime ka akatali loko fo anye tumado atena la dilibere kala ninko aw yeni wajibili ke ode sahaba ko ya rasulullah awsina aw ladi am blasla amma ko be ladi likana itlo malo la lilikami mina di sahaba o mabi mama be misiri kono anil lameni kala be blasla ni islama betay dusukum me bo wajibili min lamena nyaw be fajila ka klaka nyaji jigi kuma min lamena sahaba ko ala kera an ladi amma ko be lalikana bi ako sahaba ma usikum bittaqwa Allah azza wa jal ladi likan folo hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin ladi likan be damna ladi likan ma ko sahaba ma ako amanto ma usikum bittaqwa Allah azza wa jal ladi likan folo me fombolo odeye aw yesla alanye nin ladi likan kabini folo ala ya damna aya fo cidowe walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ciden nana Allah taala nin ladi likan di cido ma ko ka fo mantonye cikma folo e munye kwani sna Allah taala ni kera ko sahaba manin don me awma aw yaw janto aw yesla Allah taala ni lali kan flana was-sam'i wat-ta'a ma minu be blaw ka kotigi yala no be aw blas la ne Allah taala ka dina barala na me jamana kono ko islamaya le be barala jamana kono islamu farla nyonka ka nyamgo min sigi na nyamgo kenime ka sharia le labato anka ala kara ko anyan jija ka anka nyamgo kuma kan lame ka kla ko kuma kan labato nyamgo sugujuma nyamgo munu be ma wole kata Allah taala ma nyamgo munu be amblas la ala kara fota na ketawla kwa nyan jija ala nya saranya kofe anya nyamgo kuma kan labato John ka horontoy John te kenyamoy anka sharia principe doli ala karako wa in ta'ammara alaykum abd al nasr kudetawna na ka yelmanun do la kola
jon yo yere ye nyammo yala parce que bi na fala ko ko te ga bebeke awe ko jon kam a nyammo toy ale te ka ko tigi mais ni jon yere ka coup d'état ka nyammo law ate ko tigi yata o ko son kira kam misaliya di ko al na soro ko tigi ya labana ka di jon dole ma ko mi yere na maka ko ka ijija ki iklo malo ukmakana kira bana ko di فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ni ala ye maa min kɛ sitigi aw cɛma maa min ye sijan sɔrɔ ko a tigilamɔgɔ na fɔnkɔɲɔgɔnya caman ye bi fɔnkɔɲɔgɔnya ka ca dɛ diina bi bɛɛ la k'a fɔ ni kɛni bɛ k'a fɔ ko n ta de ka ɲi nin ko tɔ kelen ma ko i ta man ɲi ele yɛrɛ ta kɛcogo nin man ɲi nin bɛ ɲigi tɔ kelen na aw ta nin man ɲi bɛɛ la k'a fɔ ni mara fara n'i ye sijan sɔrɔ nin kɔfɛ tuguni an na fɔnkɔɲɔgɔnya caman ye silamɛya la o kosɔn ala kɛra ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam iftaraqat yahudu ala 71 firqa وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ala kɛra ko maa minnu kɔnna anw ye n'a bɛ fɔ o ma ko yahudiya jufu olu fana k'o ka diina kɛ bolofara de fo ka taa se bolofara 71 ni min bɛ min na o b'a fɔ ko le ka ɲi o bɛ ɲigi tɔ kelen na nansaraw nana o kɔfɛ nansaraw fana y'o ka diina kɛ bolofara ye olu taala o yɛrɛ sɔrɔ bolofara 72 yahudiyaw ta 71 nansaraw ta 72 a bɛna kuma yɛrɛ ka mantonw kan a ko ale muhamadu mantonw fana bɛna farafara ka taa se farafara ni 73 la a ko di ko nin bolofara kelen-kelennan bɛɛ minnu b'o yɛrɛ danbe ka taa silamɛya ma ko a bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ tasuma la fo kelen pe mun n'an ye bi tɛmu ta ka da kan an mako bɛ kuma laɲini min na an selen o de ma nin ele min yɛrɛ danbe ka taa fɛn wɛrɛ ma min ni ala kɛra ta kɛcogo tɛ kelen ne sɔrɔla ka n faw ni n bɛnbaw ni n mɔcɛw ye nin de la anw ka kabila anw ka so kɔnɔ nin de bɛ kɛ anw yɛrɛ ka misiri la anw ka village la a tɛ ku i la n'i donna misiri la k'i bolo minɛ anw ma nin ye an faw la i bɛ nin kuma sugu mɛn anw farafinw de da k'a sɔrɔ i mɔcɛ ma ci an ma i ka kabila ma ci an ma i ka village yɛrɛ ma ci an ma maa min ci la ka na diɲɛ bɔ fili la ka diɲɛ bila nɔrɔ sila kan o de ye ala kɛra kelen pe ye sallallahu alaihi wa sallam anw bɛ maa min lajɛ k'an ka diina ta o de ye ala kɛra ye an faw tɛ an baw tɛ maa d'a ma ni an faw ni an baw tola ala kɛra taasila kan an bɛ se o ladiri la mɛ n'o ye sila bila ayi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ko nin bolofara 73 kelen pe le bɛna kisi nin lajɛ silamɛw bɛ taa ka taa faran yɔrɔ 73 ko a bɛɛ bɛ don tasuma kɔnɔ fo kelen pe nin ye juma ye anw kan ka tugu mun kɔ n'an bɛ kisi kira ko sallallahu alaihi wasallam ne ni n ka sahabaw bɛ taa silamɛw kan n ye mun kɛ n ye mun fɔ n ye aw bila mun na ni min tola o bonda kɔnɔ si ka t'a la e bɛ kisi est ce que nin yɔrɔnin na an bɛnbacɛw ko fɔ an ɲɛna yan est ce que nin yɔrɔnin na a y'an ka kabila ko fɔ an ɲɛ yan est ce que nin yɔrɔnin na nin bɛ kɛra alimami dɔ bolo k'a sɔrɔ kira ma sɔn a ma est ce que a y'o fɔ an ye ne muhamadu ye min kɛ ye mun ye ne la mun sabatila ne la i tulo y'a mɛn k'a fɔ n ye mun kɛ ni daliluya sabati n'u ye n'i ka o lamɛn y'i jija ka baara k'a la a ka sahaba belebele dɔ bɛ yen Huzaifa a ko annasu kanu yasaluna rasulu sallallahu alaihi wasallam anil khair ko mɔgɔw tun bɛ ala kɛra ma ɲininka waati bɛɛ hɛrɛw de la ala kɛra n kan ka mun kɛ baara ɲuman bonda kɔnɔ n'an bɛ baraji sɔrɔ hɛrɛ baaraw Huzaifa ko Huzaifa ibn al-Yaman ala kɛra tun b'a ka sekere fɔ sahaba min ale ko londo ale tun tɛ ala kɛra ma ɲininka hɛrɛ la ala kɛra n ye fɛ juguman de fɔ n ye makhafatan an yudrikani pour que n y'a lɔn nin ye juguman ye n kana to juguman kɛla juguman kana na n sɔrɔ n y'a dɔn nin man ɲi n bɛ n bolo bɔ a la tɔw tun bɛna ma ɲininkali kɛ ala kɛra n'an ka mun kɛ an bɛ baraji sɔrɔ ɲininkaliw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ de la karamɔgɔcɛ n kan ka mun kɛ ni ala ta ala bɛ barajiba di yan dɔw bɛ na karamɔgɔcɛ n ka kan ka mun kɛ pour ne pas que n ye jan ka taa Huzaifa ka ɲininkali bɛɛ tun bɛ na o de la ale tun bɛ juguman de ma ɲininka
akana yere juguman kono akwala kira sallallahu Allah ta'ala nyana umma kasoro silamaya mana folo on tume fili la jahiliya wati mais silamaya nani ko on yanyere silamaye est-ce que herbe tuguni herbe min kabo katmeni kama est-ce que on ka son silamaya la kabo fili la est-ce que on mese fili la ni hero ko fe ko wa est-ce que fe mese on la fili la ala kara ko Huzaifa ma ko fe mese ka la fili de akana ka nyene ka fo ka tunye kafiru ye jahiliya wati la silamaya nana o kala silamaye ate na o ma de fendo be sen nana ka o ka dina nyuma ni tia au bolo ka bo au bolo Huzaifa ko ya Rasulullah femi mese kala sababu ye ka on ka silamaya bo ambolo ka an bla filila nye fa yo fanye mala suru nya bolo ma ako ala kara sallam aw ni mun kali kaka ala kara ko labasanu bena do dina la nyagaminu bena do dina la miriyaw bena do dina la ko ala kara no kala ni mun kali kaka ala kara ko Huzaifa ma ijija jama munu kanime kan tasla la bara ano kanyamogo yetugu ni jama ko ikini bolo wala de Huzaifa ko ma ala kara nini wati sela kasor ni jama sugu tedugu kolo koka fol la fililaw lebe ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ikana na diya nyasima kafara adama don ka fili la menini fili barala abana ko Huzaifa ma ko du'atun ko modo nato wajibili kala udo ebe réseaux sociaux damna ka ban surtout bi jumalonna almamu be fambe fo be kanga hakilla jigike mais on ni a hakili le kanga la jalike kuma na photo akuma kana dia antloye kuma mi mekanga la kali yala kuma ni mbola sursu jumana an karamo ka qabla kutuba bolo le kansise qabla kutuba anyan jija na mena sursu ta anyan jija ke Allah taala ye mufani ala kara yamblamuna nin karamo ka dinye neni ni bo jamana kele ame kangalin fo al na ye galontige ne ko ni me ako kera ko sallallahu alaihi wasallam ko du'atun ko wajibili kala do nato woleli kala do nato ala abwab jahannam ni bo lu nyini kiyamalo ito to soro yoro si fo jahannama dala no kumana naw yo kuma kan lame ka labara nununi au be alla fili jahannama kono kasoro olutungo kenime ka ala taala kuma kan fo awe wajibili lame ka sababu ye kan bla jahannama kono muna parce que mime kan ga fiye e masse kan analyser ka laje kuma mime kan ga fo est ce ni sababa na wala ma sababa tala mais si ndoro kan giringa tugu ako akana o jabida kera ko konini masugu nani ka watila e kana ulame e kana tugu oko yetu kelena al ni tala kata yirizundo ki innoro yirizuna saya yi soro ki innoro ni to yirizuno kafsa ma ye ibali o makata tugu no ko no tabi re jahannama ko amediyan wati minabi kera e kangar danye sallallahu alaihi wasallam ako salama ubena faran kata faran yoro biurum la ni saba hadisa mu yere nanya kan ka pitemu ye ala kara ko sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdathatul umur aw yaw yere korosi kokoro wala de aw yaw yere korosi kokoro minu be takalla ben ka do dinala ni kuma be fo segibe kaka yere ba don tunya fo itala me fangati la famina ka bali fangati la kabila la ka bali fangati la kan numbali ma be ke e yere baye e yere be pan wati do yere la kana participer akalanga sugo yaw lawa akalanga saraka boyoro lawa sadi dina ni yere nana do anka ladaw nanga kutumu nana do dina kono etet ke yere labi yilo Afrique de l'Ouest la ifa bana wala may babana I korobana saraka bo sugu do be organiser tle woron vla tle binani ele yilo jama chama ka foko au kenime ka bara mun keni bara nyumate wallahi kuma be fima famina kabini Allah taala idema kuma meme parce que tu mino mo tafe mo makotala e ka kuma nin toy a garder ala kara kuma kanin cho au makotola au sorlaka am fauna mo chawi munka tele woron vla ko tey tle binani ko tey sangelen feti ko tey ni bela kafoniye ko la doni ne dina la nafa tala nafa fo itete suma ni ka mo bana I ka sel kelengel nambe ko fa do okay
saraka boy amma ko be munula sarakatu jariya mais dew be banim bele ma ko sanete am faka sankumbe fetilite o be batu babula o be nyombe yorot ma farafina mishu be ta sanka lajo kasoro fa era tumbana ba to ordonnance era masa dina nin kala yogolon dina ikani me ka bara mun ko echo dalluya fo itala dalluya te fen final na ke ba cha ala on ga dina ta fe le worom vla le binani ona nyono no slama kagan ka dina ta ka boroj mole ala kare sallallahu alaihi wasallam anyan janto aw de be wala tubabula ka fo kaw yo warlata aw beye ke ala kara ka samakan la se famima mfa animba aw monaka aw to ni baraka me dalluya tenna de karamo ko anya nyini aw fe ko le worom vla asaraka bo me bo kwai nan dalluya mo ta fiye farafina karamo la kala mo ta fiye itame iyereta dalluya yereta la kabini dunya na fosise dalluya tala nele be nga war ñinna a bla kata na bla balia kata nele kanga ka metiri nga war ñinina ne ka war be ta kole la ko men na fa ñama me bida baraw ko labbe nu ka haklina taw fara ñonka karamo kan na folo dom kenelo ñere ka jamana do me Afrique de l'Ouest la bebo do ni bola yan kata ni be mawbla qur'ana kala na misi songole be fiye abe jugeli ire bla qur'ana fil la dina la eni alaw taala che karamo munu na to ko be qur'ana kala ele no lube misiko juge kurana min kalanto leri min keto est-ce que e yera fanate kununte ki ka dina ta ka bota yoro nyumala wa ni kurana kala me mun na fanya ima na fa foita ala al na ke ba cha ala karamo munu ba kala te kala ala ko ko sonde abebe kala natani kono bara le ko so eme ne keton sigila ka kurana kala kala yasi kala kala muye ne kono bara na folo min dito nema ne mako bolela akaya mai mako foita ala emi metu babula ancho ne kamede ma bara ni dabla bara mate ni bola yan kata lajine ni fani baka die feretanu laje yeta kata na folo doma we do ki fani bay feret muso munu be friala ta kata deme desaba to deme kolon sogi foraju ke mandrasa de deme misru deme ifatola wallahi sarakate minga bonini ele be ta doron ka adama don faranyonga ko filmer mfanan taala nyem faka saraka bo tulongala ko ta dina la ali ya warta ka bla ya misir la ona faka buima jani ta ka ta sinima baraw ke anya kunu karamo munu kanime ka uma ko na kan na foloi foi mando yo ya me ko tubabula mo do na ka bo tubabula o be fere be ke ka saya do la jaw ka soko no be teme ka sodala anwe tene muso bana watila ite fere ka me saraka do boy client erabe nana kana se kotiri era makada ka mako bi kan na folola nunu e sinema ude ala ma no yala be wallahi nan kelengere nan be kan ga dina lo iba yang banka dina nin ken no ya buluma ko foy man no ka dina bo ni ya famnya sunna bonda kono aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une exhortation élégante. Un disciple du prophète qui s'appelle Najih, qui nous parle de cette exhortation élégante. Il dit Wa'azana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a exhorté un jour, Maw'izatan. Et cette exhortation était du jamais vu. Wajilat minha al-qulub. Ce jour-là, nous avons eu peur. Les cœurs tremblaient. Wadarafat minha al-uyun. Les yeux pleuraient. Nous avons dit, Ya Rasulallah, Awsina, le prophète, donne-nous des conseils. Le prophète dit à ses disciples, je vous demande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était le premier conseil. Tout ce que nous allons faire dans ce monde-là, il faut mettre toujours la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala devant. Lorsque la crainte de Dieu est devant, nous allons demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons exposer tous nos soucis. Mais lorsque la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala n'y est pas, nous allons toujours exposer nos problèmes à des individus comme nous, qui ne peuvent rien faire pour toi. Donc la crainte de Dieu est la clé même de la réussite. Lorsque la crainte de Dieu est avec toi au boulot, tu ne peux pas voler ton patron. Lorsque la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi,
même les oreilles, tu vas toujours te discipliner parce que tu sais très bien que tu es contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la crainte de Dieu peut nous aider dans tout ce que nous allons entreprendre dans ce monde-là. La première des choses. Et la deuxième des choses, le prophète demande à ses disciples ainsi qu'à sa communauté, as-sami'a wa ta'a. Écoutez ceux qui sont devant vous et mettez les propos en pratique. Quand je dis ceux qui sont devant vous, les guides qui ont été choisis par les musulmans pour les représenter, lorsque ces guides-là nous prêchent, nous parlent de Dieu, il faut obéir les propos. Et après cela, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, wa iyyakum wa muhdathatil umur. Je vous demande, faites beaucoup attention. Les innovations sont partout aujourd'hui. Les innovations, al-bid'a. Le prophète te dit, alaykum bi sunnati. Cramponnez-vous sur ma voie. La sunna, c'est ce qu'il a déclaré. En dehors de cette sunna, ne sois pas excité. Lorsque tu vois des gens, ah, masha'Allah, cette voie-là, branche-là, arrête avec tout ça. La sunna qui est fortement recommandée. On ne peut jamais avoir le paradis si on n'est pas sunnite. Parce que la sunna même vient de qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on nous parle de la sunna, il y a des gens qui disent, mais la sunna, c'est des gens qui sont durs dans la religion, ça n'a absolument rien à voir. Lorsque tu parles de la sunna, tu vois le prophète devant toi. Ses propos, ses actes, ce qu'il a recommandé, ce qu'il a demandé. C'est ça la sunna. En arabe, lorsqu'on dit la sunna, c'est le chemin, la route, la voie. Le chemin de qui? La voie de qui? Le chemin qui a été tracé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas tracé par le village, ni ton ethnie, ni ton pays. Non, la voie qui t'a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Il vous ordonne de suivre sa sunnat, ainsi que ses prédécesseurs, ses khalifes, Abu Bakr wa Umar wa Ousmane wa Ali. Lorsqu'il y a des disputes un peu, on dit non, le prophète n'a pas fait. On dit Abu Bakr aussi ne l'a pas fait. Umar, Ousmane, donc tu te contentes de ça parce que Abu Bakr a aimé le prophète plus que toi. Umar a aimé le prophète plus que vous. Ali, Ousmane, ils ont aimé le prophète plus que tout le monde. Lorsqu'il y a des disputes, sur un sujet, quel que soit le sujet, regarde seulement ceux qui ont aimé le prophète plus que nous, comment ils se sont comportés face à ces choses-là. Donc, suivez la sunna du prophète, ainsi que ses khalifes, Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali. Et il vous demande, méfiez-vous, il y aura des innovations. Les gens vont créer des choses. Les gens vont amener des choses. Les gens vont mettre des choses dans cette religion, qui n'est pas du tout ce que je vous ai enseigné. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Il nous met en garde dans un hadith et dit les Juifs se sont donnés à ce genre de pratiques jusqu'à ce qu'ils se sont éparpillés en 61 voies. Les chrétiens en 72 voies. Et les musulmans aussi seront déchirés en 73 voies. Toutes ces voies-là sont dans l'enfer sauf une seule voie. La voie que moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai donnée ainsi que mes disciples. Celui qui suivra cette voie-là sera sauvé et celui qui suivra une autre voie en dehors de cette sunna ne sera pas du tout sauvé. Chers parents, chers frères et sœurs, nous vous demandons la sunna. Nous qui sommes ici, en Europe, lorsqu'on parle de la sunna, on ne parle pas de soi-même. On ne parle pas de ses imams. On ne parle pas de son village. On parle de l'enseignement prophétique. Ce que le prophète nous a donné comme lumière. Avant de mettre des choses en pratique, demande-toi d'abord, est-ce que cette chose-là vient du prophète? Moi, je vous demande quelque chose, ceux qui sont en Europe ici. Lorsque vous êtes devant votre télé, les réseaux sociaux, vous écoutez, quelqu'un va vous dire, moi j'ai un fa'ida, moi j'ai un secret pour vous les musulmans. Lorsqu'on dit ça, nous sommes pressés. Écoute la personne attentivement. Qul huwa Allah. Quand tu mets en pratique comme ça, tu peux devenir riche. Inna a'tainaka al-kawsar. Quand tu mets en pratique comme ça, tu peux devenir riche. S'il vous plaît. Lorsque vous écoutez ces gens de propos, écoutez la personne d'abord. La source de ce qu'il vient de dire. Il ne va jamais dire que le prophète nous a dit.
Faites beaucoup attention. Quand vous écoutez les gens, quel que soit l'imam que vous aimez, l'amour d'un imam ou l'amour d'un prédicateur, mettez ça à côté d'abord. Regardez ce qu'il est en train de tenir comme propos. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le prophète dit? Est-ce que le propos là vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais si le propos là ne vient pas du prophète, il peut faire 1 heure du temps, 2 heures du temps, il est en train de nous convaincre de mettre des choses en pratique et pourtant, ces choses-là ne viennent pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons tous rejeter ces choses-là. C'est clair et net. Quand on vous dit non, quand tu fais quelqu'un sera telle fois, tu vas devenir tout ce que tu cherches, Allah va te donner. Mais pourquoi un individu comme vous peut jouer avec vous comme ça? Et Allah, il t'a donné un exemple. Il t'a montré la lumière qui est le prophète. Qui nous a été envoyé, c'est le prophète. Qui doit nous donner la clé du paradis, c'est le prophète. C'est qui nous devons suivre, c'est le prophète. Mais lorsque nous laissons le prophète, tout le monde a des réseaux, nous avons tous les téléphones aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, ne vous jetez pas dans les choses qui sera fatales, qui ne va pas vous arranger chez Dieu. Essayons toujours de respecter les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel que soit l'amour d'une personne, restons cramponnés sur la sunna que le prophète nous a donnée, que Allah nous facilite la bonne compréhension. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma ansur man nasara ad-din, wakhzul man khazala ad-din. Allahumma laka al-hamdu kullu, wa laka al-shukru kullu, wa ilayka yurja'u al-amru kullu. علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.